नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अक्टोबर मास 3 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, अक्टोबर पहिलारू ग्राहकों को झटका, बढ़िला गैस दर। पार्वण ऋतु अनेक भल खबर मध्य ग्राहकों उपर है महंगा माड। तैल मार्केटिंग कंपानी गुड़िक एलपीजी गैस और सिलिंडर मूल्य वृद्धि करिसेंती। नूतन मूल्य बुधवार अर्थात 1 अक्टोबर लागू होईछि। कमर्शियल गैस और सिलिंडर मूल्य उपर यही वृद्धि कर जाइछि। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वेबसाइट रे थिबा सूचना अनुसार 19 किलोग्राम गैस और सिलिंडर मूल्य 15-16 टंका वृद्धि कर जाइछि। हेले घरे व्यवहार पर व्यवहृत 14.2 किलोग्राम सिलिंडर मूल्य रे कौन से परिवर्तन होई नहीं। एठी आपन को कहि रखुछु जे कमर्शियल गैस और सिलिंडर मूल्य निरंतर ह्रास पाउथिला। सेप्टेम्बर 1 तारिख रे कमर्शियल गैस और सिलिंडर मूल्य 51 टंका ह्रास पाइथिला। परवर्ती खबर, एणिके 100 टंकिया नोट नुहे, कॉइन रे हेबो कारबार। भारत सरकार संप्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस रो 100तम वार्षिक उपलक्षे एक स्वतंत्र 100 टंकार मुद्रा एवं एक डाक टिकट जारी करी ऐतिहासिक पदक्षेप नहीं। आउ एही कार्यक्रम दिल्लीर डॉक्टर आंबेडकर अंतर्जातीय केन्द्र अनुष्ठित होइथिला, जेउठारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभय जिनिस को मुक्त करथिले। एही अवसर रे प्रधानमंत्री मोदी एक स्वतंत्र मुद्रा एवं डाक टिकट गुरुत्व व्याख्या करथिले जे यह केवल एक धातु खंड नुहे, बरम देशप्रेम एवं सेवार प्रतीक। परवर्ती खबर, इतिहास रचिले एलन मस्क। $500 बिलियन पार कला संपत्ति। विश्वर सबुठारु धनी व्यवसायी एलन मस्क एबे पुणी थरे इतिहास रचिछंती। से विश्वर प्रथम व्यक्ति जहाँकर संपत्ति $500 बिलियन पार करिछि। पूर्व एलन मस्क प्रथम व्यक्ति थिले जे $300 बिलियन एवं पर $400 बिलियन संपत्ति अर्जन करथिले। आज पर्यंत केवल 2 जन व्यक्ति $300 बिलियन अतिक्रम करिछंती। एलन मस्क परे ओराकल प्रतिष्ठाता लारी एलिसन, जे वर्तमान विश्वर द्वितीय सबुठारु धनी व्यवसायी, यही सफलता हासिल करिसेंती। सेपटे फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स तालिका अनुसार टेस्लार सीईओ एवं प्रतिष्ठाता एलन मस्क संपत्ति प्रथम थर पर $500 बिलियन छुईची। परवर्ती खबर, फोन पे गूगल पे यूजरों पर आसिला बड़ खबर। खूब शीघ्र काले यूपीआई फ्री सर्विस बंद होगा जाउछि, जहाँ प्रकृति में लोकों चिंता बढ़ाई देइछि। हेले खबर अनुसार मुद्रानीति कमिटी बैठक पर एक सांबादिक सम्मेलन में भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मालहोत्रा स्पष्ट करिसेंति जे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई कारोबार पर शुल्क आदाय पई कौनसी प्रस्ताव केंद्रीय बैंक सम्मुखें रखा जाई नहीं। हेले पूर्व नीति बैठक पर सांबादिक सम्मेलन में गवर्नर यह प्रसंग में एक स्पष्टीकरण जारी करथिले। से कहिथिले, मु केबे कहि नाही जे यूपीआई सबुदिन पई मागणा रहिबो। मु केवल कहिथिले जे यह खर्च अछि एवं काहाकु ताहा देबाको पड़िबो, किंतु एबे फ्री सर्विस बंद हेबो नाही। परवर्ती खबर, राजघाट रे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पण कले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। गतकाली जातिर पिता महात्मा गांधी जयंती थिला। सारा देश में बापा स्मरण कर जाइछि। एही अवसर में नुआ दिल्ली राजघाट रे राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि जणाइछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रद्धांजलि देवा पूर्व मोदी एक्स रे पोस्ट कर लिखिथिले जे गांधी जयंती होउछि प्रिय बापूंको असाधारण जीवन को श्रद्धांजलि अर्पण करिवार दिन। तांको आदर्श मानव इतिहासर गतिपथ को परिवर्तन करिथिला। से लोकों सशक्त करिवार एक अत्यावश्यक उपाय भाव में सेवा और करुणार शक्ति रे विश्वास करुथिले। आउ एक विकसित भारत गठन पई तांकर पथ अनुसरण करि चालिबो। परवर्ती खबर, युद्ध क्षेत्र पालटिला पीओके। पाक सेना सहित संघर्ष रे 12 साधारण नागरिकों मृत्यु। सेपटे पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर अस्थिरता आज तृतीय दिन में पहुंची बेले उत्तेजना बढ़िबारे लागिछि। पाकिस्तानी सुरक्षा बाहिनी एवं आंदोलनकारी मध्य चली संघर्ष में 12 जन मृत्यु हो साराणी। गत किछि वर्ष मध्य पीओके पाकिस्तान सरकार विरुद्ध में यह सबुठारु बड़ संघर्ष। पीओके जनसाधारण 38 प्रमुख दाबी पूरण करिबारे पाक सरकार विफल होइथिबारु एही आंदोलन आरंभ होईछि। आंदोलन आज तृतीय दिन में पहुंची बेले आंदोलनकारी दद्याल सेना सहित संघर्ष करुवा देखा मिली। पीओकर मुजाफराबाद, राउरकोट, नीलम भैली एवं कोटले को हिंसा व्यापी।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ମୁଜାଫରବାଦରେ 5 ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଧୀରକୋଟରେ 5 ଏବଂ ଦଦ୍ଦଲରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ 3 ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 200ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ 21 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗ୍ରାହକ ହେବ ହଇରାଣ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପୂର୍ବରୁ ନ ସାରନ୍ତି ତେବେ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରିକି କାମ ଅଧାରେ ଅଟକି ରହିଯିବ। ସେପଟେ ଆର୍ବିଆଇର ଛୁଟିଦିନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅକ୍ଟୋବର 5, 12, 19 ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର 11 ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଛୁଟି ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମାସରେ କେବଳ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର 6 ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଥିସହିତ ଅକ୍ଟୋବର 3 ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ସିକିମ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହିପରି ଭାବେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ 21 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ପାର୍ବଣ ଭେଟି, 3% ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡି ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ ଡିଆର 3% ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଜୁଲାଇ 2025ରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନରେ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ। ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ବକେୟା ଅକ୍ଟୋବରର ଦରମା ସହିତ ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 49 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 65 ଲକ୍ଷ ପେନସନଧାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବେତନ ସଂଶୋଧନ ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିଏ 55%ରୁ ବଢ଼ି 58% ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏହି ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ 10,084 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତମ ବେତନ ଆୟୋଗ ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ଖାତାକୁ ଯିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଟକରେ ଏକ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଖାତାକୁ ଯାଇପାରେନି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏହା ସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ସୁଭଦ୍ରା ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ ମିଳିବ 20,000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ମାମଲା, କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେଲେ 117 ଜଣ। ସେପଟେ ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ 117 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଗିରଫ 117 ଜଣଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆହୁରି 9 ଦଲାଲଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ରିମାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ପୁରୀ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼ ଭଳି 30 ଜିଲ୍ଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 114 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥିଲାବେଳେ 3 ଦଲାଲ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 120ରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ସାମ୍ପଲ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ବାୟୋଡାଟା ଓ ଆହୁରି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ପୁଲିସ ଜବତ କରିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ତମାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ, ଘୋଷଣା କଲା ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ। ସେପଟେ ଥାଲାପତି ବିଜୟ କୁମାରଙ୍କ ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଲିଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ କରୁରରେ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟି 41 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 60ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜୟ ଶନିବାର ମିଟ୍ ଦି ପିପୁଲ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ, ନମକ୍କୁଲ ଏବଂ କରୁର ଗସ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଦଳର ସରକାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କରୁର ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମର 41 ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧିତ ବିବରଣୀ ପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା। ଏନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆମେରିକା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ JTWC। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ JTWC ଏନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼କୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇସାରିଥିଲା ବେଳେ ଏହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଉଛି। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ
तुहाको तुहा वर्षा हेब। सेपटे यह विशाखापाटनम ठारू 300 किलोमीटर ओ गोपालपुर ठारू 320 किलोमीटर दूर रही समुद्र रे बल गोटे आगक बढ़ुची अवपात। तेणु यह आज राति किंबा काली सकाଳେ ओडिशा और आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम करिब। पारादीप गोपालपुर मध्य अतिक्रम करिबार अधिक संभावना रही। संभाव्य गभीर अवपात प्रभाव में आज एवं आसंता काली सकाळे जाए राज्य में बड़ वर्षा एवं पवन प्रभावर संभावना रही। एथिपाई पाणीपाग विभाग पक्षरु विभिन्न जिला को सतर्क कर जाइछि। आज जगतसिंहपुर और पुरी रे प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं रेड अलर्ट जारी कर जाइछि। उत्तर उपकूल में 14 जिले को ऑरेंज अलर्ट सह 9 जिले को येलो अलर्ट जारी होइछि। आउ आज सकाळे जाए प्रबल वर्षा हेब। परवर्ती खबर अमेरिका रे शटडाउन 20 लाख कर्मचारी हंतसंत समस्त सरकारी कार्य ठप। तेबे 2019 पर यह प्रथम सरकारी शटडाउन। फंडिंग बिल पास न हो पारिबारु शटडाउन है सरकारी व्यवस्था। मंगलवार राति रे फंडिंग बिल उपर होइथिबा वोटिंग सीनेट रे बिल पास करिबारे विफल होइचंती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। प्राय 7 वर्ष पर प्रथम थर अमेरिका सरकार अचलावस्था देखा मिली। शटडाउन हेबा द्वारा अमेरिका सरकार पाखे खर्च करने को अर्थ नहीं। शटडाउन लागू पर सरकारी काम ठप हेबा सहित 20 लाख कर्मचारी दरमा बंद करिसेंती ट्रंप प्रशासन। परवर्ती खबर ट्रॉफी फेराइले ट्रॉफी चोर पाकिस्तान मुंड नुआइले मोहसिन नकवी। वर्तमान भारतर चाप आगे मुंड नुआइले पीसीबी तथा एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी। ट्रॉफी न फेराइबा चाल फेल मारी। शेष दुबई क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप 2000 ट्रॉफी फेराई नकवी। एइठी गोटे कथा कहुई पारे कूटनीति रे फेल पड़िया भी फेल तथापि पुराना अभ्यास छाड़ुनी पाकिस्तान। एशियन क्रिकेट काउंसिल बैठक में साबड़ हेबा पर मोहसिन नकवी बीसीसीआई को क्षमा मागिथिले किंतु भारत को ट्रॉफी फेराइबा को रखिथिले शर्त। टीम इंडिया अधिनायक सूर्य कुमार यादव दुबई आसंतु ओ ट्रॉफी एवं मेडाल नहीं जातु बोली नकवी शर्त रखिथिले। नकवी चाहूले एक कार्यक्रम आयोजन करा जाऊ तांको टीम इंडिया को पदक एवं ट्रॉफी सहित सम्मानित करिबार सुजोग मिलू। परवर्ती खबर ओडिशा को 4601 कोटी टंका केंद्रीय टिकस हस्तांतर। सेपटे आगामी पार्वण ऋतु को दृष्टि रखी केंद्र सरकार राज्यगुड़िक पुंजी खर्च को त्वरान्वित करने एवं सेमानक विकास कल्याण संबंधी खर्च पाई अर्थ जोगाइबा पई टिकस हस्तांतर एक अग्रिम किस्ती भाव राज्य सरकार को 1,01,603 कोटी टंकार अतिरिक्त टिकस हस्तांतर करिसंती। जहाँ 2025-26 पाई अनुरूप बजेट आकलन 31.3%। यही प्रक्रिया रे ओडिशा सरकार को 4,601 कोटी टंका देइछंती। ए नै केंद्र अर्थ मंत्रालय बुधवार यह घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर जो माने पीएम किसान टंका को अपेक्षा करथिले सेमानक पई आसिला बड़ खबर। कारण गत 2 अगस्त 2025 तारिख रे 20तम किस्ती टंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च कर जाइथिला। एही 20तम किस्ती रे सब योग्य कृषकों को 2000 प्रति प्रदान कर जाइथिला। वर्तमान खबर अनुसार 21तम किस्ती किछि राज्य रे आडी को आगुरु प्रदान कर जाइछि। विशेषकर पंजाब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड कृषक माने यह प्राप्त होइछि। तथापि यह समस्त राज्य में एपरिक लागू होई नहीं और सरकार ए पर्यंत बाकी राज्यगुड़िकर जनाशुना किस्ती प्रदान तारीख घोषणा करिनाही। परवर्ती खबर दशमी रे खसिला सुना दर। दशहरा अवसर आज सुना दर में प्रबल ह्रास घटी। यह 5 दिनिया वृद्धि को अटकाई देइछि जहाँ क्रेता मानक यथेष्ट आश्वस्ति देइछि। गत मास धरी भारत में सुना मूल्य रेकर्ड स्तर निकट में रही है जहाँ फल लोक मैंने पर्व ऋतु सुना किणवा कष्टकर हो पड़ा। नवरात्रि पर धनतेरस एवं दीपावली रे सुना मूल्य वृद्धि पाइबार आशा करा जाउछि। गुरुवार अक्टोबर 2 रे भारतर 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम 550 टंका ह्रास पाई 1,18,690 टंका होइछि। आज 22 कैरेट सुनार मूल्य 500 टंका ह्रास पाई 1,08,800 प्रति 10 ग्राम होइछि। एही समय 18 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम पिछा 380 टंका ह्रास पाई 89,020 टंका पहुंची। परवर्ती खबर आपण आधार कार्ड अपडेट करने एवं आपण पकेट उपर बोझ हो पारे। कारण भारतीय अनन्य परिचय प्राधिकरण आधार संबंधी सेवा पाई शुल्क वृद्धि घोषणा करिछि। एही नूतन शुल्क 1 अक्टोबर 2025 रु लागू होइछि एवं 30 सेप्टेम्बर 2028 पर्यंत वैध रहिबो। या पर परवर्ती देय हार 1 अक्टोबर 2028 रु 30 सेप्टेम्बर 2031 पर्यंत लागू हेबो।
ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ 50 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 100 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସେବା ପାଇଁ UIDAI ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥାକ୍ରମେ 75 ଟଙ୍କା ଏବଂ 125 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ 2028ରୁ ଏହି ହାର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କୋଭିଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ 2021 ମସିହାରେ ସମାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବଣ୍ଟନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ମାମଲା ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର କୋଭିଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଅନୁଦାନ ରାଶି କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନୁହେଁ, ବରଂ କୃତଜ୍ଞତା, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଂହତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ଭାରତ। ଭାରତ ବୁଧବାର ଦିନ ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଗଭୀର ବିଡ଼ମ୍ବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛି। ଇସଲାମାବାଦ ନିଜ ମାଟିରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ମାନବାଧିକାର ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ଭାରତ କହି ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 72କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଭୂମିକମ୍ପ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ଖନନକାରୀ ଏବଂ ସ୍ନିପର କୁକୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଘର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କୋଠାରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି କମରେ 72 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟାରେ 6.9 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସବୁ ପ୍ରଦେଶରେ ପାଗୋ ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ଘର, ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଆହତ ହେଲେ ସଲମାନ। ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ୍ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଲଦାଖରେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଇଜାନ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଶେଷ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପିଙ୍କ ଭିଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସର ଏକ ନିକଟତମ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଲଦାଖ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। କାରଣ ସଲମାନ ଏବଂ ଟିମ୍ ଲଦାଖରେ -10 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ। ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଏବଂ କମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ସ୍ତର ସତ୍ତ୍ୱେ ସଲମାନ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଲଦାଖରୁ ଫେରିବା ପରେ ସଲମାନ ଏବେ ଫିଲ୍ମର ମୁମ୍ବାଇ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ହାଇ ଆକ୍ସନ ଏବଂ ଇମୋସନାଲ ସିନ୍ ରହିଛି। ସଲମାନ ଲଦାଖରେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ।